여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 우리가 지난번에 그 해당장 야이로의 딸을 이제 고친 이야기 En 나오죠. la sesión anterior hemos hablado acerca de la hija de Jairo, que es sanada de su enfermedad. 이제 예수님이 그 야이로의 집에 가시는데 Pero en el transcurso del camino en el cual Jesús se dirigía a la casa de Jairo, 들린 여자가 예수 옷자를 una mujer enferma de flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús. 그런데 이제 12대 혈증 걸린 여자 예수 옷자라고 자기 병이 나았습니다. Y de ese modo se sanó de su enfermedad. 예수님께서 여자 뒤로 보고 말했어요. Y Jesús, dando la vuelta, dijo, 누가 내 옷에 손을 댔느냐? ¿quién tocó mi manto? 제자들은 사람이래 미는 Los discípulos dijeron, ¿cómo dice eso, Señor Jesús, si hay tanta gente alrededor? 여자가 있다. No, hay una mujer que me ha tocado. 여자가 와서 이제 쭉 지난 간증을 하는 거예요. Entonces la mujer empezó a testificar. 언제부터 혈루증이 걸려가지고 어느 병원에 샀나 어느 병원에 가고 막 시간. Yo desde tal momento me enfermé, fui al hospital y así pasaba el tiempo mientras testificaba. 내 딸 다 죽어가는데 빨리 가야 하는데 저런 여자가 Y 나타나는 Jairo decía, mi hija está muriendo, necesito que Jesús vaya rápido a mi casa, pero esta mujer no deja que él vaya. 여자가 이제 병에 사함을 입었는데 Y esta mujer fue sanada de su enfermedad 그 야이로 집에 사람들이 와서 y la gente yendo ya a la casa de Jairo, 왜 선생님을 괴롭게 합니까? ¿por qué molestan al maestro? 이제 당신의 딸이 Su hija 죽었습니다. ya está muerta, le dijeron. 그 이야기를 하는 거죠. Así le dijeron a Jairo. 마태는 그 부분을 자세하게 기록하지 En 않아요. Mateo no explica con detalle sobre qué pasó con 근데 Jairo, 마가복음이나 누가복음 그 부분 아주 더 자세하게 기록해요. pero en el libro de Marcos y Lucas explica con más detalle. 그러니까 이제 예수님께서 야이로 보고 하신 말씀이 Por 있어요. eso había una palabra que Jesús le dijo a Jairo, 두려워 말고 믿기만 해라. no temas, solo espera. 자, 이제 야이로는 지금 두 가지 이야기를 듣습니다. Jairo en ese momento escuchaba dos voces. 하나는 당신의 딸이 죽었습니다. Uno, su hija ha muerto. 이제 당신의 딸이 죽어 예수님 와도 소용이 없습니다. Ya no tiene sentido que Jesús venga a ver a su hija, 선생을 더 괴롭게 하십니까? porque se hace sufrir más usted. 당신 딸은 죽었습니다. Su hija ya está muerta. 이제 절망적인 이야기를 Él 들었어요. escuchó una situación de 야이로가 desesperación, 이제 그 말을 마음에 받아들이며 pero cuando acepta esa palabra en el corazón, 야이로 그 말을 마음에 받으면 어떤 일이 나냐면 ¿qué es lo que pasa cuando acepta Jairo ese pensamiento? 야이로의 마음에서 자기 딸이 죽어버립니다. En su corazón ya su hija está muerta. 슬픔이 오고 Viene la tristeza, 절망이 오고 la desesperación, 고통이 오고 el sufrimiento. 막 괴롭습니다. Se siente muy sufrido. 근데 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 Pero Jesús, ¿qué decía? 두려워 말고 믿기만 해라. No te preocupes, solo cree. 자, 이제 그 이야기를 만일에 야이로가 받아들인다면 Si Jairo aceptara esta palabra, 예수님이 두려워 말고 믿기만 하라고 하셨어. Jesús me dijo que no temiera, solo que creyera. 그럼 믿으면 예수 다 해결해 줄 거야. Si creo, entonces Jesús va a solucionar 예수님 todo. 저렇게 말씀하면 우리 딸 분명히 살 거야. Mi hija sí o sí va a vivir. 이제 그 두 가지 말은 두 가지 다른 마음을 야이로의 마음에 형성하게 돼 있습니다. Estos dos tipos de pensamientos, dos tipos de corazones estaban dentro de Jairo. 선생님 어떻게 왜 괴롭게 하십니까? 당연히 딸이 죽었습니다. ¿Por qué molesta al maestro Jesús si su hija ya está muerta? 그 이야기가 귀에 들려 야이로 마음에 들은 그때부터 야이로 마음에 슬픔과 절망과 고통으로 꽉 찹니다. Y desde ese momento el corazón de Jairo se llena de sufrimiento y tristeza. 근데 반대로 두려워 말고 믿기만 해라 그 말을 받아. Pero del sentido contrario, cuando confiamos nada más, 야이로의 마음에 어떤 소망이 생기고 surge la esperanza. 자기 딸이 낫겠다는 마음에 기쁨이 생기고 믿음이 Y al 생기는. saber que su hija va a sanar, entonces surge la fe, la certeza. 그러니까 여러분 우리는 항상 우리 신앙생활하는 가운데 Pero nosotros, mientras hacemos la vida de creencia en 두 medio, 가지가 우리 마음에 서로 들어오려고. siempre hay dos pensamientos que quiere dominar nuestro ser. 처음에 아담 하와가 에덴에 있었을 때 두 Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, 가지 다른 음성을 들었어요. escucharon dos tipos de voces. 하나님은 선악을 알 나무 열매 없는 정령 죽으리라 그래요. Si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Pero la serpiente que dijo, 결코 죽지 아니하리라. no morirás.
네가 그걸 먹는 날에 눈이 밝아 네가 하늘같이 되어 선악을 알 줄 하나님 sino que sabe Dios que del día que de él comieres, sus ojos se abrirán como Dios y verán como Dios. 다른 두 가지 음성이 아담의 Realmente una voz totalmente diferente entró en el corazón de Adán. 아담은 둘 중에 어느 걸 선택합니까? El hombre, ¿a quién escoge finalmente? 어느 걸 선택한다는 그 말을 다르게 말하면 Si hablamos, lo llamamos de otro modo, 내가 하나님 말씀을 선택했다 그렇게 말할 수 있겠죠. podría decir, yo escogí la palabra de Dios. 그러나 그 말은 그렇게 말한 게 아니고 Pero esa palabra no se refería a eso. 내가 사탄의 말보다 하나님 말씀을 더 믿었다 그 이야기. Se refiere a que yo creí más en el pensamiento de Satanás que el de Dios. 사탄의 말고 하나님 말을 더 믿으니까 하나님 말씀을 선택한 거예요. Porque creo más en la palabra de Dios que el de Satanás. Es por eso que puedo estar con Dios. 그래도 아담은 Sin embargo, Adán, 하나님의 말씀보다도 뱀의 말을 en vez de creer 믿었어요. más en la palabra de Dios, creyó en la palabra de la serpiente. 그래서 아담은 그때부터 뱀의 말이 아담 마음 안에 들어왔어요. Y desde ese momento, el corazón de la serpiente entró en él. 말이 아담을 이끌어가고 있어요. Ahora, el corazón de la serpiente dirigía a Adán. 뱀의 말이 아담을 선악과 나무 밑으로 데리고 왔습니다. Esa serpiente llevó a Adán hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. 선악 나무 열매를 보았습니다. Y vio el árbol de la ciencia del bien y del mal. 너무 먹음직스럽고 Se veía sabroso 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 한 나무. y agradable para alcanzar la sabiduría. 직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠어요. Era un árbol codiciable y delicioso. 나는 그 선악을 한 나무 열매를 봤을 때 Por eso cuando vio el árbol de la ciencia del bien y del mal, 그걸 견딜 수 없는 막 먹고 싶은 마음이 충동하게 되도록 Satanás 만들었어요. hizo que en el corazón del hombre surgiera el deseo muy fuerte por comer de 참 ella. 많은 사람들이 죄를 볼 때, 죄를 선택할 때 Cuando las personas escogen el pecado, 그냥 죄를 선택한 것이 아니라 no solo escoge un pecado, 마음 죄를 보면 막 좋아질 것 같고 행복해질 것 같고 잘 될 것 같고 그런 유혹이 일어나도록 만들어. pone Satanás en nosotros alguna esperanza de que vamos a poder vivir bien haciendo como queremos. 하는 많은 사람들이 Ese tipo de ideas pone. 이제 어느 쪽을 선택하느냐. Muchas personas, ¿qué camino 그 escogen? 다르게 말하면 En otras palabras, 어느 쪽을 믿느냐라는 겁니다. ¿en qué lado confía? 만일에 아담이 하나님을 믿었다면 Si uno confía en Dios, 하나님의 말씀을 선택했을 것. escogería la palabra de Dios. 아담이 하나님 믿지 않고 뱀의 말을 Pero si 믿었기 los 때문에 hombres en vez de creer en Dios confían en la 이제 serpiente, 아담은 뱀의 말을 선택한 거죠. por eso Adán escogió la voz de la serpiente. 이제 아담이 뱀의 말을 선택하니까 Ya que Adán escogió la serpiente, 뱀의 말이 아담 마음 안에 들어가서 la palabra de la serpiente entrando en el corazón de 아담 Adán 속에 어떤 새로운 어떤 생각을 만들어요. empieza a crear una nueva forma de pensar. 아담 속에 선악을 알 나무 엽 따물러 생각도 하지 않았어요. Adán nunca pensó en comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. 들어오니까 Cuando entra ese pensamiento en el corazón, 말이 아담을 끌고 선악을 나무 열매 밑으로 ese corazón lo iba arrastrando a Adán hacia el árbol de la ciencia del 그 bien y del 말이 mal. 선악을 알게 나무 열매를 쳐다보게 Y 했어요. esa palabra hizo que viera hacia el árbol de la ciencia del bien y del 그러다 보니까 mal. 마음에 어떤 마음이 먹음직스럽고 보암직하고 지혜롭게 할 만한 탐스러운 Y la 마음이에요. misma palabra hizo que el árbol pareciera codiciable y sabroso para comer. 그런 방법으로 인간들은 죄를 지었어요. De ese modo el hombre comete el pecado. 아담이 선악을 나무 열매를 먹었습니다. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. 아담이 하나님처럼 되었습니까? ¿Y se convirtió como Dios finalmente? 안 되었습니다. No es así. 이제 하나님은 우리에게 두 번째 선택할 기회를 주셔요. Ahora Dios nos da a nosotros la segunda oportunidad para decidir. 첫 번째 우리 조상 아담이 하나님 말씀을 선택하느냐 뱀의 말을 선택 그 기회. En primer lugar, nuestro antepasado Adán tuvo la oportunidad de escoger si escogía a Dios o la serpiente. 그래서 아담은 뱀의 말을 Pero finalmente Adán escogió la voz de la 하나님 serpiente. 말씀을 버렸어요. Desecharon la palabra de Dios. 그런데 그때부터 죄가 인간 속에 들어와서 인간을 끌어가기 Y 시작해요. desde ese momento, el pecado entrando en el hombre ha ido dominando al hombre. 아담이 가인과 아벨을 낳았습니다. Luego Adán tuvo a Caín y Abel. 거기서 아담은 깜짝 놀란 사실을 Y en ese 발견해요. momento él encontró una verdad muy 가인이 impactante. 자기하고 아벨을 때려 죽이는 것입니다. Es que Caín mata a su hijo menor, Abel. 그를 죽이는 저 마음 어디서 왔지? ¿De dónde viene este corazón? 없었는데 Ese corazón no había en nosotros. 사울을 죽이는 저 마음이 어디서 도대체 온 거야? ¿Y de dónde vino entonces Saúl con ese corazón? 아담이 뱀의 말을 선택. Desde el momento que Adán escogió la voz de la serpiente, 그 마음이 온 겁니다. ese corazón entró en él. 그래서 그때부터 인간은 고통스러워야 하고 Desde ese momento el corazón ingresó. 절망스러워야 하고 Entonces el hombre debe sufrir. 저주를 받아야 하고 멸망을 받아야 해요.
근데 여러분 정말 제가 이 성경을 감격스럽게 생각하는 게 하나 있어요. Pero hay una cosa por la cual yo la Biblia lo considero muy 너는 precioso. 저주를 받아. Porque nosotros recibimos maldición. 멸망을 받아. Recibimos la 너는 maldición. 지옥에 가. Tenemos que ir al infierno. 우리는 그렇게 해야 한다는 겁니다. Originalmente es lo que debe pasar. 하나님이 우리에게 다시 한번 아담의 선택할 기회를 줬어. Pero Dios nos da a nosotros otra vez la oportunidad de escoger. 자, 너 잘 들어봐. Pon atención, le decía. 아담이 하나님 말씀 선택하냐고 뱀의 말을 선택했어. No has escuchado tu propia voz, sino la voz de la serpiente. 저주를 받고 멸망을 받았어. Por eso recibiste la maldición y la 그럼 내가 perdición. 다시 너에게 기회를 줄 때, Por eso cuando te da la oportunidad otra vez, 내가 너에게 다시 기회 줄 테니까 그때 네가 사탄의 음성을 들을래 하는 말씀을 받았어. entonces si Dios te da una oportunidad, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a escoger la voluntad de Dios o el tuyo? 하나님 우리에게 다시 그 기회를 준다는 거지. Te da una oportunidad más. 노아 홍수 때가 Llegó el 됐어. tiempo de la inundación de Noé. 하나님께서 인간에게 다시 한번 기회를 줬어. Dios dio la oportunidad a la humanidad. 자, 아담의 죄로 너희들은 멸망을 받아야 돼. Originalmente por el pecado de Adán, ustedes deben 다시 morir, 한번 선택할 수 있는 기회를 줄게. pero les daré una oportunidad. 네가 네 속에 일어난 사탄의 음성을 듣느냐? ¿Vas a escuchar la voz de Satanás que hay en tu 그 corazón? 생각을 버리고 하나님 내 말을 ¿O 받느냐? tirando tu pensamiento vas a aceptar el corazón de Dios? 다시 기회를 줘서 구원을 받고 싶으면 구원받고 멸망받을 수 있도록 그렇게 할 때. Recibiendo la oportunidad otra vez de recibir la salvación o perecer. 아담은 하나님의 말씀을 저버려 저주를 받았어. Adán recibió la maldición de Dios. 저주가 너희에게 Tú también estás 있어. incluido dentro de esa maldición. 너 저주를 받아야 돼. Tú debes recibir la maldición. 너에게 한 번 더 기회를 줄게. Te voy a dar una oportunidad más. 아담이 인간의 하나님 말씀을 버리고 사탄의 말을 El 듣는 hombre, 거지. del mismo modo que desechó la palabra de Dios para aceptar la voz de Satanás, 만약 너도 내 음성을 안 듣고 사탄의 음성을 si 듣는 ahora tú desechando la palabra de Dios aceptas la palabra de Satanás, 멸망을 당해. vas a perecer. 그러나 반대로 Del lado contrario, 만일에 네가 en el caso que tú, 네 속에 있는 사탄의 음성을 버리고 tirando el pensamiento que Satanás pone en ti 하나님의 말씀을 받아들여 y aceptas la palabra de Dios, 너는 멸망을 당치 않아. no vas a perecer, 구원을 받아. vas a obtener la salvación, 그 은혜를 입어. vas a obtener la gracia. 그러면서 하나님께서 노아를 통해 이 세상 물로 심판한다고 이야기를 했어요. Fue así como Dios dijo que iba a juzgar el mundo con la inundación. 우리 세상 아담이 범죄함으로 멸망이 온 거라 합니다. La maldad trae la perdición a este mundo. 그러나 깊이 생각해 그냥 지나가 잊어버린 척해. Satanás no nos deja pensar profundamente, dice, solo déjalo pasar, no es un gran problema. 아담이 선악과 나무 열매 따먹고 사탄을 따른 그의 막 가슴 아프게 생각하면서 Después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sintiéndose condenado, 하나님 말씀을 저는 내 생각을 따라 멸망을 당하겠고 por seguir mi pensamiento voy a perecer. 내 소이런 생각을 따라 아담처럼 멸망을 당하겠고 Si yo sigo mi pensamiento voy a perecer como Adán. 내게 다시 이런 기회를 주는 하나님 너무 감사하다. Por eso me siento muy agradecido que Dios me da otra oportunidad. 정말 감사해. Realmente me siento muy agradecido. 이제 사탄의 음성을 안 들어. No voy a escuchar la voz de Satanás. 하나님의 말씀을 받아들이고 Voy a escuchar la palabra de Dios. 그래서 노아는 하나님 말씀을 받아들이고 Y por eso es que Noé aceptó la palabra de 하나님 Dios. 노아에게 내가 이 세상 물로 심판하겠다고. Dios le dijo a Noé que juzgaría esta tierra con 그 agua. 이야기를 노아는 그대로 Y 받아들였습니다. Noé aceptó tal cual esa palabra. 하나님 마음 안에 분명히 홍수가 있고 Y por eso es 심판이 있어. que, como dijo la palabra de Dios, hubo la inundación y el 노아가 diluvio. 그 말씀을 받아들이니까 Cuando Noé aceptó esa palabra, 노아 마음에도 분명히 홍수가 오고 심판이 와. también en el corazón de Noé llegó la inundación y el diluvio. 홍수가 오겠구나. Va a venir el diluvio, 심판이 va a 오겠구나. haber inundación. 얘들아 방주를 만들. Hay que armar el arca. 아버지 Padre, 무슨 방주를 만들어요? ¿cómo vamos a armar un arca? 얘야 너 무슨 소리야? ¿Qué es lo que estás diciendo? 하나님이 세상 물로 심판한다고 했어. Dios dijo que va a juzgar esta tierra con agua. 아버지 다른 목사님 장로님 저 훌륭한 분들 다 안 만드는데요. Pero ninguno de otras personas está haciendo eso. 그래 네가 그 사람 소리 들을래? 하나님 음성을 들어. Entonces tú vas a escuchar la voz de ellos o la de Dios. 들은 거 사실이에요. Claro, es verdad la palabra de Dios. 그래 하나님 분명히 나에게 얘기했어. Sí, Dios me dijo con claridad. 너 아버지가 그런 사람 보이냐? ¿Tú crees que papá es mentiroso? 아버지 정신병자 아니야. No soy un enfermo mental. 하나님 말씀하셨어. De verdad Dios me habló. 분명히 심판은 와. De verdad el juicio vendrá. 여기 홍수가 와. Va a venir la 우리 inundación. 방주를 만들어야 돼. Tenemos que hacer el arca 그렇지 않으면 멸망을 당해. o moriremos 그 todos. 좋은 과수원, Con un buen material, 저 목장, con instrumentaria, 집들, buenos ganados, 저 다 물에 떠내려갈 거야. buenas casas. 멸망을
당할 거야. todo eso va a quedar cubierto por el agua. 정말 노아는 그렇게 말했어. Así dijo Noé. 다른 사람들은 어떻게 했습니까? Pero otras personas que hicieron, 하나님 말씀을 무시했어요. menospreciaron la palabra de Dios. 그리고 하나님 말씀은 자기 생각을 Y 듭니다. más que la palabra de Dios, confiaron en sus propios pensamientos. 여긴 뭘까? ¿Cómo que va a llover? 지금까지 한 번도 그런 비 온 적 없는. Nunca ha llovido tanto como dicen. 하나님 사랑의 하나님이신데 Dios es un Dios de amor. 홍수를 주실까? ¿Cómo va a mandar inundación? 쓸데없는 생각. Eso es absurdo. 왜 목사님도 괜찮다는데? El pastor de mi iglesia dijo que no hay problema. 우리 왜 목사님 비 안 온다 하는데? El pastor de mi iglesia dijo que no va a llover. 우리 왜 목사님 예수는 재림 안 한다 하는데? El pastor dice que existe el pecado. 그런 소리를 받는 겁니다. Ese tipo de rumores se escucha. 우리는 설교를 Nosotros solamente debemos escuchar la palabra. 설교가 성경 말씀과 맞는가 봐요. Tenemos que comprobar que lo que escuchamos se confirme con la 베레아 Biblia. 사람들은 그렇게 신앙을 했어요. Porque muchas personas de ese modo hicieron la vida de creencia. 하나님 말씀을 간절한 마음으로 받았어요. Aceptaron la palabra de Dios con un corazón sincero. 성경에서 그러한지 성경을 상고했어요. Y siempre se comprobaba con la Biblia. 성경 말씀은 같네. Sí es idéntico a la palabra de la Biblia. 목사님 말씀을 들어야 돼. Debemos escuchar la palabra del pastor. 저 목사님만 듣기 전에 성경하고 다르네. Pero lo que dice este pastor es diferente a lo que dice la Biblia. 그러면 하나님을 거스리는 거야. Es diferente a lo que Dios dice. 베레아 사람들은 그렇게 신앙생활. Muchas personas hacen así la vida de creencia. 이제 하나님께서 Ahora Dios, 아담 하와가 하나님 말씀을 거스리고 사탄의 음성을 들으면 저주를 받았어요. Adán y Eva, desobedeciendo la voz de Dios, recibieron la maldición. 그 저주가 우리에게까지 미쳤습니다. También esa maldición nos afectó. 우리에게도 저주가 왔어요. A nosotros llegó la maldición también. 하나님께서 우리에게 어떤 은혜를 주었습니다. Pero Dios, ¿qué tipo de gracia nos 자, dio? 내가 너에게 다시 한번 기회를 줄게. Nos dio una segunda oportunidad. 첫 사람 아담은 El primer hombre, Adán, 하나님 말씀 무시하고 자기 생각을 따라 사탄이 주는 생각을 따라 menospreciando la palabra de Dios, siguió su propio pensamiento, el pensamiento de Satanás, y recibió la maldición y debió perecer. 그 저주는 너도 저주를 받고 멸망을 받아. Entonces tú también debes recibir esa maldición y debe perecer. 그 내가 너희들에게 다시 한번 기회를 줄게. Pero te voy a dar una oportunidad. 네가 지금이라도 많은 음성 소리 다 버리고 내 말을 믿고 내 말을 받아들이면 Si aunque sea desde ahora, tirando todas las voces que escuchas y confías en mí y aceptas mi corazón, vas a obtener la 반대로 salvación. 너희들도 아담처럼 너희들 생각을 따라서 사탄의 음성을 듣고 하나님의 말씀을 저버리면 너희를 Pero del 저주해. lado contrario, si siguen en su pensamiento en vez de seguir a Dios como lo hicieron Adán, recibirán 그럼 maldición. 성경 읽으면 너무너무 감사한 것이 Al leer la Biblia, lo que me da mucha alegría es, 우리를 얼마나 사랑하셨는지 Dios nos amó tanto. 우리 가운데서 다시 하나님의 말씀을 따를 수 있는 사람들 Las personas que alrededor de nosotros pueden seguir otra vez a 있는 Dios. 사람을 멸하기 Dios no 기뻐하지 estaba 않아. contento de hacer perecer a los hijos de Dios. 멸망을 받아야 할 대상이지만 Aunque deberíamos recibir la maldición y perecer, 하나님은 그들을 사랑하셨어. pero Dios los amó. 지금이라도 너희들이 Si aunque sea ahora, 너희 조상들은 하나님은 그들 사탄의 음성을 들었는데 aunque sus antepasados escucharon la voz de Satanás, 너희들이 볼 때 어떠하든지 간에 내 말을 믿으면 sin importar ustedes cómo vean, si ustedes creen en mi corazón, 구원해 줄게. les daré la 그 salvación. 기회를 다시 우리에게 줬어. Nos dio otra oportunidad. 여러분 우리에게 그런 기회를 준 게 얼마나 귀한 일이에요. Cuán valioso es que nos haya dado otra oportunidad. 정말 구원받을 수 있는 놀라운 기회인데 Es la increíble oportunidad que Dios nos da después de la salvación, 이걸 소홀히 생각하고 pero la gente lo toma en poco 믿지 아니하고 y no cree en Dios. 어떻게 합니까? ¿Cómo hace? 이 생각을 따라서 Confiando en su propio pensamiento, 방법으로 con su propio método, 하나님 말씀은 거스리고 자기 좋아하는 길로 흘러가. menosprecia la palabra de Dios y sigue lo que le parece correcto a él. 양 같다는 그런 생각 각기 제 길로 갔다. Cada uno como ovejas se descarriaron, cada cual por su camino. 하나님의 길로 가지 아니하고 No por el camino de Dios, 길로 갔다. cada uno se fue por su propio camino. 이제 해당장 야이로의 딸이 죽었습니다. Y murió finalmente la hija de Jairo. 자 이제 하나님은 예수님은 야이로에게 기회를 준 겁니다. Pero Jesús le da la oportunidad a Jairo. 네가 경험하고 네가 보고 하는 그 모든 것을 따를래? ¿Tú quieres seguir lo que tú ves y lo que tú crees? 아니면 내 말을 따르래? ¿O quieres seguir mi palabra? 그래서 이제 야이로에게 두 가지 음성이 들렸어요. Por eso Jairo escuchaba dos voces. 당신의 딸이 죽었습니다. Su hija murió. 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하십니까? ¿Por qué molesta al maestro? 예수님 와도 Aunque llegue 늦었습니다. Jesús, no va a poder despertar a su hija. 안 돼요. No va a pasar nada. 당신 딸이 죽었어요. Ya murió. 죽었어요. Ya terminó. 그 이야기가 야이로에게 강하게 외면돼요. Aquella palabra entró en el corazón de Jairo fuerte. 그 이야기는 자기가 평소 경험하고 잘 아는 사실이기 때문에 Porque es una situación que conoce muy bien.
딸이 죽으면 다른 방법이 없는 걸 압니다. Sabe que no hay otro método para ayudar a su hija muerta. 예수님께서 말씀하셨습니다. Pero Jesús le dijo, 두려워 말고 믿기만 해라. no temas, solo cree. 두려워 말고 믿기만 해라. No temas, cree. 자, 이제 예수님의 말씀이 La palabra de Jesús, 전혀 다른 세계를 가지고 야이로의 마음을 con 두드렸습니다. una idea totalmente diferente a la de Jairo, estaba moviendo su 자, corazón. 이제 야이로는 자기 생각 판단 그리고 그 절망적인 말을 받아들이느냐, Aceptar esa noticia de desesperación y tristeza 아니면 하나님의 말씀을 받아들이느냐. o aceptar la palabra de Dios. 그걸로 그 가정의 모든 문제는 결정이 Dependiendo de la decisión que tome, es el resultado de esa casa. 그래서 야이로는 예수님의 말씀을 받아들여. Pero Jairo finalmente aceptó la palabra de Jesús. 그래서 이제 두려워 말 믿기만 해라. Entonces no temas, solo cree. 예수님 말씀을 마음에 받아들여. Aceptó la palabra de Jesús en su corazón 예수님 모시고 집에 갔습니다. y lo llevó a su casa. 집 안에 들어서자 막 통곡 소리가 들리기 Cuando entró 시작해요. a la casa empezó a escucharse los llantos y gritos. 아내가 막 달려오더니 야이로를 붙잡고 웁니다. Su esposa se acercó a Jairo y empezó a llorar. 예수님께서 말씀하셨습니다. Y Jesús dijo, 이 아이가 죽은 것이 아니고 잔다. esta mujer no está muerta sino duerme. 진짜 인간이 들을 때는 말도 아닌 이야기 같고 Parece totalmente absurdo. 예수님이라면 저런 말씀을 하셔. ¿Cómo Jesús puede decir eso? 사람들이 수군거리기 Y 시작합니다. la gente empieza a murmurar. 딸이 죽었는 걸 우리 확실히 봤는데 Yo vi que ella murió. 심장의 고동이 멈췄는데 Vi que se detuvo su pulso, 숨을 쉬지 않는데 que no respira. 살이 이제 차오르기 시작하고 La piel empezó a enfriarse 몸이 뻣뻣하게 굳어가는데 y su cuerpo iba endureciéndose. 죽은 것이 아니라고 Entonces no está muerta, 잠을 잔다고 que está durmiendo. 말도 안 되는 이야기야. Eso es absurdo. 말도 안 되는 이야기야. Es absurdo. 그렇습니다, 여러분. Así es. 하나님의 말씀과 우리 Es muy diferente lo que dice Dios y lo que nosotros pensamos. 여호와께서 말씀하셨습니다. Dios dijo, 내 생각은 너희 porque mis 생각과 pensamientos son distintos a tus pensamientos. 내 길은 너희 길과 달라서 Mis caminos son distintos a tus caminos. 하늘이 땅보다 높은 것처럼 Como el cielo es más alto que la tierra, 내 길은 너희 길보다 높다고. mis caminos son más grandes que los tuyos. 이제 우리가 지금까지 배운 경험이나 지식이나 내 방법, 내 생각 이걸 따르느냐? ¿Vamos a seguir nuestro conocimiento o nuestra experiencia o vamos a seguir su palabra? 나에게 익숙하고 나에게 잘 맞고 나에게 아주 잘 이해가는 이 방법을 버리고 내게 낯선 예수님의 말씀, 하나님의 마음을 받아들이느냐? 이걸로 우리가 복을 받느냐, 저주를 받느냐 이게 Si 결정돼. recibimos bendición o no, eso depende de si tiramos lo que nos parece a nosotros correcto, lo que a nosotros nos parece bueno y aceptamos la palabra de Dios. 아담 때도 사람들이 하나님보다도 사탄의 말을 더 Por 들었고 eso en el tiempo de Adán prefirió escuchar la voz de Satanás. 노아 홍수 당시에도 참 많은 사람들이 자기 생각에 맞는 인간의 생각을 따라가 사탄의 음성을 따라갔지 En 하나님의 el 말씀을 tiempo de 따르지 la 않았어. inundación de Noé, muchas personas siguieron su propio pensamiento, los pensamientos que Satanás les puso. 그 노아 홍수 당시에 수많은 사람이 멸망을 받았어. Por eso muchas personas en la inundación murieron. 소돔 고모라에서의 멸망할 때 똑같았습니다. Y también pasó lo mismo con Sodoma y Gomorra. 롯이 가까운 친척들에게 자기 정원한 사위들에게 말했습니다. Lot le dijo a sus parientes y vecinos, 멸망이 온다. esta ciudad va a desaparecer, 빨리 도망을 가자. va a destruirse, 멸망이 와. va a venir una gran destrucción. 근데 사위들은 농담으로 알았어요. Pero la gente pensaba que bromeaba. 아유, 꼭 실감나게 Parece 얘기하시네. que usted está de verdad siendo muy 아유, serio. 눈물은 진짜 영화 배우같이 일 잘하시 연기를 잘하시네. Actúa muy bien como un actor de película. 그것도 농담도 그렇게 크게 자연스럽게 하세요. ¿Cómo es que puede bromear de manera tan realista? 그들은 전부 다 자기 생각을 믿어요. Es porque cree en su propio pensamiento, 하나님의 말씀을 무시했어요. menospreciando la palabra de Dios. 저는 목사로서 참 많은 사람을 만납니다. Yo siendo pastor me encuentro con muchas personas, 굉장히 많은 사람들을 만납니다. con muchas personas. 사람들과 이야기를 해보면 Y cuando hablo con ellos, 수많은 사람들은 muchas personas 하나님의 말씀보다 자기 생각을 훨씬 더 믿습니다. escuchan más su propio pensamiento que la palabra de Dios. 하나님 생각보다 자기 생각 훨씬 더 옳다고 Y 생각합니다. cree que es más correcto su propio pensamiento que el de Dios. 정말 생각해보면 해볼수록 가슴 아픈 일이 아닐 수가 없습니다. Cada vez que uno piensa más y más, 그래서 여러분들은 오늘 이 세상 사람들이 걸어가는 그 길로 가셔 안 됩니다.
Por eso no deben seguir el camino por el cual toda la gente de este mundo avanza, 세상은 모두 멸망으로 달려가기 porque toda 때문에 esta gente va hacia la 이 destrucción. 생각하면 여러분도 멸망을 당할 수밖에 없어요. Porque si siguen ese camino, ustedes también perecen. 여러분이 가진 지식, El conocimiento que ustedes tienen, 판단, su juicio, 여러 가지 경험 sus experiencias, 다른데 사용하십시오. úsenlo en otras cosas. 하나님 앞에 왔을 때 Pero cuando estén delante de Dios, 그게 아무것도 아닌 걸 아시죠. van a saber que no es nada realmente. 여러분의 지혜나 경험이나 판단보다 하나님의 판단이 훨씬 높은 걸 아시죠. Sabrán muy bien que es el juicio de Dios mucho más grande y correcto. 어떠하든지 Sin importar cómo sea, 여기 어떠하든지 sin importar cómo sea, 내 판단의 모든 걸 버리고 tirando todos sus juicios, 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들여야 합니다. acepte la palabra de Dios por fe. 야이로는 예수님을 믿었습니다. Jairo creyó en Jesús. 그 사람들 당신의 딸이 죽었습니다. La gente le decía, su hija está muerta, 소용이 없어요. ya no hay 자기 resolución. 볼 때 그 말이 맞은 것 같았어요. Parecía muy correcto lo que le decían. 말이 옳은 것 같았어요. Parecía que eso era la verdad. 그런데 예수님 오시면 어떻게? ¿Qué tal si ya murió? ¿Para qué viene Jesús? 그래도 자기 판단에 자기 생각을 버리고 Entonces en ese momento, tirando su pensamiento, 예수님의 말씀을 믿었습니다. aceptaron la palabra de Jesús. 예수님의 말씀을 받아들인 것입니다. Aceptaron la palabra de Jesús. 그때 하나님의 크고 놀라운 능력이 나타나고 역사가 나타나고 En ese momento se manifestó el poder y la fuerza de Dios. 다시 한번 말씀드리겠습니다. Otra vez les digo, 하나님께서 아담의 후손들이 저주받고 멸망을 ante 받아야 los ojos de Dios, los descendientes de Adán merecen perecer y recibir la maldición. 우리에게 기회를 한 번 더 Pero Dios 주셨습니다. nos dio una oportunidad más. 아담은 자기 생각을 따라 뱀의 말을 들음으로 멸망과 저주를 가져왔다. Adán, por escuchar la voz de Satanás, trajo la maldición y la perdición a la vida. 그냥 그대로 하면 우리는 저주와 멸망이다. Por eso es que merece recibir la perdición, 아담처럼 우리 하지 말고 ya no siguiendo los pasos de Adán 만일 우리 생각을 버리고 y tirando nuestros pensamientos. 하나님 말씀을 받아들이고 Cuando aceptamos la palabra de Dios, 아담의 저주에서 우리를 뽑아내겠다. Dios va a quitar la maldición de nosotros. 하나님께 우리에게 다시 선택할 수 있는 기회를 Nos dio la oportunidad una vez más de escoger. 많은 사람들 사탄에 속아서 Entonces, siendo engañados por Satanás, 다시 선택할 수 있는 이 기회를 por eso esta oportunidad, 그냥 버리고 tirándolo, 자기 생각을 따라갑니다. sigue su propio pensamiento. 그러나 많은 사람들 가운데 정말 지혜로운 사람 Pero las personas sabias, 생각을 버리고 자기 주관을 버리고 tirando su propia opinión, su propia idea, 이 야이로처럼 하나님의 말씀을 y 받아. aceptan la palabra de Jesús, de Dios, 그러면 아담의 저주에서 멸망에서 벗어날 수가 있어요. puede ser libre de la perdición, de la maldición. 그런 축복이 여러분 모두에게 넘치길 바랍니다. Espero que esa bendición pueda estar con todos ustedes. 감사합니다. Gracias.